wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Sebetul kaulah muljaki para habaib, wabil khusus Al-Habib Mustafa Al-Khirid hafidhahullah wa ra'ah. Malam muka beliau terus paling sehat sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Paringi kekuatan, perlindungan sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau kanto sesepuh habaib episoke bahkan setubondo. Sebetul kaula muljaki Habib Ali bin Hadun Al-Muhdar sampun ngadek Rabu kanto. Dan setuju para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Demung yang terhormat Bapak Agu Prayogi. Malar moga beliau paringi kemampuan mimpin Desa Demung. Debat salawat pengajian insyaallah Demung makmur. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas, segenap panitia, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pencinta-pencinta sholawat, pencinta-pencinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam mangkin bersolawat bersama Darul Muttaqin. InsyaAllah mabunga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat semuljaki sareng Allah. Kula kento paring korse saya kento karajunan lembu biasa, namun saya nggak neka pendenan bisa terlocem gula pidato neka. Oke, kelar mbian terlocem gula paling mana kada. Sepenting barokah. Neka pada du botol aing
du pereng jajan tak buka nih kita bisa yenom rajunan tikel pon iki bapak leman lagi gresek ki sepenting santapan rohani urusan santapan jasmani deki di budi bulan Rejab ampun beda neng akhir insyaallah kita ngoleh barokah pon bulan Rejab bulan seagung emul jaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala sebutanna panda tapi barokahna raja Rajab telok huruf ra ya dek kain to menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mun pun ngoleh rahmat Allah sobung sesara sobung semelarat gempang sateja salah setong cara kang kui ngoleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ki along kolong nak nikah iya kumpul silaturrahim majelis bagus yese solawat sebedoi ka ento sataretanan kapi rukun nikah gempang di tengah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala impian sabar lengki sampai tua emau sareng Habib Mustafa deki ka ento turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan gula dari timur para ajunan ki dari timur masuk de Caron ka ento ampun ojen sampai Pasir Putih ojen raja karajunan alhamdulillah ka ento insyaallah lancar pengajian malam mangken karena panitia ikhlas saya hadir ikhlas masjid ke masjid al-ikhlas Darul Muttaqin juga ikhlas toje ikhlas dua ya tore kata rema sareng Allah subhanahu wa ta'ala sabar mbian sabar wa khusyuk ageliseng tak panapa kula memaklumi mbian mulai gila alengki atempo ka kanan au be ka kacer tak panapa nggih kanan ka kacer ki tak nyaman ki baselah nggih tak nyaman ki ngoncur nggih ya benyan sing ngoncur masene nggih mun muslimin kah sepak asela mulai gila muslimat coba tanya aki sing ngoncur kene kan apa sakit taat sakit taat insyaallah rahmat Allah turun saya sakit taat beres bi Allah ya kun amin korape minyak boleh insyaallah dikit Paleman sambil baca sholawat korape minyak insyaallah beres abunyaan muslimat nikah Masya Allah muslimat nikah dua namanti muslimat muslimin sampuna banyak yang bodoh luar kasa itu tak bolong berusaha alhamdulillah ramai rasa masjid alhamdulillah nikah alhamdulillah kaento hadirin saya murjaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala jim kaento berkaitan dengan jim kaento jurmil abd kita mengakui manusia banyak dosa keng bedeba alhamdulillah ibu dina kaento yadullu ala birrillah dari sebab kapokusena Allah beles Allah subhanahu wa ta'ala cema turun rahmat ampian sing ngagungi dosa sobong saya tak ngagungi dosa dan kula ngagungi dosa
Tojo dari sebab kapokusana Allah. Turun rahmat Allah, turun maghfirah dari Allah, yang puni dosana sareng Allah Subhanahu wa taala. Iki insyaallah sobung dosana pun jak saya ngaah. Nggih, keng matur lanjeng umur. Jak saya ngaah. Cabut pak tepat nangak nikah para ajunan husnul khatimah. Koron takok koron terlanjung umur koron lanjung umur selain wafat selain mati karimpian lanjung umur okay. Mati kabeh kare kadibi ya kabul duana adalah cakancar ya malaikat makluk pagangkor ya barokana umur saya kaparlo para ajunan empian paringi nikmat sareng Allah cekakna umur sehat walafiat berangkat dari compok masing-masing sejauh sesemak tujuan epon ngaji memperingati Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ada bu kangking kok ria telepon kanjeng Nabi sepaling istimewa temporan kok berangkat Isra Mi'raj telepon kanjeng Nabi ini paling istimewa tak terjadi dek Nabi Rasul selain paling hebateboktona Isra Mi'raj engkau dia datang di budi kanjeng Nabi datang di budi tapi tempona masuk ke Masjidil Aqsa tonton bi malaikat Jibril pakon teti imam sebelum berangkat Mi'raj ngadep ke Allah nang Masjidil Aqsa ka ento para ajunan kanjeng Nabi ngimami makmum maka ento para nabi para rasul termasuk malaikat berarti kanjeng Nabi ka ento teka pondo tengah di budi deti imamul mursalin imamul anbiya imamul malaikatul muqarrabin pemimpinna para nabi pemimpinna para rasul termasuk pemimpinna malaikat semulja karena deti imam nang Masjidil Aqsa para ajunan nika alhamdulillah beaba kain to anapi ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Allah memberangkatkan majalan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mun bani Allah tak kira bisa para ajunan jaring Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ka ento jauh Masjidil Haram badan nang Makkah Makkatul Mukarramah mungkin pon depak ke Mekah depak jauh Mekah ni kadok berak terus besoke terus Aiton terus yang Jambu nang Ebentar jauh terus dah berak pokoknya ada berak pun kan banyak orang yang ada bu beruah antara dak berak dim dak berak maksud tak ke Mekah berak jauh mau numpak pesawat 10 jam dari Indonesia mantra haji om dia mantra depak ke Mekah mantra depak ke Madinah jamin melolo daftar ya, jamin melolo tak daftar bila mangkata wah si daftar kita mangkat haji ya, tak daftar sekali amin bila mangkata okay.
keng mun ada daftar laguna haji mangkata ngantos 49 tahun bohong. Mun ada daftar laguna ngantos 49 tahun mun pian umur 45 utawa 50 antos pun insyaallah marenya ibu mangkana umroh ramni umroh ramni yo tak bojo mari berangkat ke bodoh berangkat boleh umroh bisa daftar mangken bulan datang berangkat para ajunan mantur palancara rezekina sareng Allah amin malolo alako jauh Mekah insyaallah mun pada pak bi Allah ki bekal depak Indonesia ni hebat para ajunan paling banyak umat Islam satunya Indonesia makanya Raja Salman Rabu ke Indonesia dari seneng ke Indonesia umat Islam paling banyak satunya Indonesia semangkat haji saben tahun paling banyak Indonesia hebat Indonesia nih kan terkenal saya paling banyak mangkat umroh saben waktu nih kan berangkat umroh paling banyak satunya Indonesia tempo naling-ling nang Indonesia sampai ke Bali para ajunan aduh heran Raja Salman dia pun banyak Islam mah masjid paling banyak satunya Indonesia pesantren paling banyak satunya Indonesia maling paling banyak satunya Indonesia rampok tukang tepo paling banyak Indonesia kabar ajunan bakana Indonesia ka ento ikan isere sareng Allah bumi na tak pas balik bi Allah kengki coba ki alhamdulillah beda si abadi ka Allah alhamdulillah banyak pengajian ngak neka para ajunan banyak pesantren nak anak santren banyak kiai sejaga tengah malam adua neka banyak nak kana hafal Quran di Indonesia mangkana pas jaga bi Allah Subhanahu wa taala walaupun tempat-tempat tertentu ka ento para ajunan ampun beda musibah na tak kung nangkung pas tak imana ka Allah Subhanahu wa taala tak yakina ka Allah tak cinta ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nyema ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parlo naik panggil sareng Allah pajalan sareng Allah pakon torot kalaben kuat iman geneka parlona para ajunan musibah Lombok para ajunan Lombok ini kan Nusa Tenggara Barat Timur kasar beda satu wilayah perkampungan perumahan para ajunan neka bisa nyelam para ajunan nyelam tak bangkit ini diawali gempa pas nyelam satu wilayah kan nyelam elang para ajunan compok elang kan gampang mancora Allah jareng Allah maupun di langit bumi kayak itu gampang napa boleh mancor maka kita kudu yakin perjalanan Nabi dari Makkah ke Masjidil Aqsa kayak itu bisa cepat mun pun Allah kayak itu menghendaki kita di para ajunan empian mangken dalam keadaan ngak nikah pas epang itu dia iyo besar Allah ngak nikah gampang para ajunan gampang tergantung pribadi mun fokus terus fokus fokus bi Allah insyaallah karena pak tepatna majelis ngak nikah empian kartek aki pangkelian epon niat tanapa bade hajat napa pakuli atena nikah
karena mangken nek Kanjeng Nabi hadir salawat sebut asma'na salatan takunu likulli usrin yusra empian ka ento endi kesulitan rumah tangga ngagungi kesulitan gampang di Allah kisah apa kali salawat empian karena kaki nyoon ka Allah gampang salatan takunu likulli saqamin syifaa ngagungi penyakit kumpul-kumpul ngak neka selawat kalaben selawat penyakit insyaallah yang ka bi Allah Subhanahu wa taala salatan takunu likulli da'in dawaa nyari obat kama tak mangki wala bade ka ento obat neka parajunan sedeur rempian segala sebut berkat ganeka wala ganeka karena deureun ganeka mereng selawat mulai gila dadi tua neka senyamana roti guring esena apa neka esena tabu Oke, roti guring kan? Alhamdulillah. Pola genika obat. Obat pun genika. Karena mulai gelak mereng salawat. Insyaallah nek keti obat. Salatan takunu likulli hammin faraja sompak serbek. Insyaallah sobung sompak sobung serbek sobung rebek banyak beda empian mikir otang beda mikir otang gelak pun tak mikir beb engak pimpian beb engak pun ka otang beb insyaallah otang-otang ngai palonas bi Allah amin sambi cecel para insyaallah lonas sebenarnya amin malolo tak ibojer sekali kun lonas tak lunas engak pun kau tengah insyaallah payakin impian gampang oleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yakin pun hadir majelis mangken neka paleman jemper impian kabul hajat pun engke pas tak yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cepat aduh gampang Allah. Ya majeti langit, majeti bumi. Majeti mbianne kado gampang. Gampang Allah neka sia kompol neka sobung ropa robese sami sobung kan gampang Allah. Ki bede anak foto kita ki deki tak kira bede sepada kan. Mangken manusia neka nengitunya jumlahna sebeda neka 7 miliar 770 juta 770 orang muntak percaya bitung hibi keneka sobung ropa sepada sobung neka pas tak yakin ke Allah Subhanahu wa taala lebih dari keneka kita kudu yakin engki perjalanan Isra Mi'raj muntak edasare yakin engki tak bisa banyak orang-orang karena pinter karena cerdas karena ngagungi ilmu setengki nganggep keneka tak masuk akal neka benih tak masuk akal lah tak depak ka ilmuna Allah tapi kudu yakini Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Masjidil Haram neka Mekah Masjidil Aqsa Palestina mun yokor neka jauna 1500 kilometer 1500 kilometer insyaallah situ benda Jakarta neka 1000 kilo neka 1500 kilometer lambek itu sobung kendaraan saya beda mesin nah sobung kendaraan
gun pakai onta. Coba onta suruh jalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, onta neka mun jalan tegap, mun tindak lanjang para junan. Neka pak polo are, pak polo malam, orang lebih depak. Kanjeng Nabi neka semalam kan itu, malam makan sampai Mi'raj naik. Neka perjalanan tegak cepet. Kanjeng Nabi kayak itu ambu lemak kenengan. Lemak kenengan kenika kenengan sesoce saja. Makanya malaikat Jibril ada bu. Lemak kenengan kenika inzil hahuna fasalli. Muhammad kita turun di sini asolat. Lemak kenengan kenika. Napaan kenika? Thayyibah. Ternyata Thayyibah kayak itu Madinatul Munawwarah, tempat hijrahna Kanjeng Nabi. Sampurna Isra Mi'raj Kanjeng Nabi oleh setahun hijrah ke Madinah. Thayyibah setempat salat Kanjeng Nabi. Saben-saben kenengan seiampiri sareng Kanjeng Nabi pasti mulja. Mun kita tero mulja onjeng Kanjeng Nabi. Onjeng carana napa? Carana ngalampaaki ajaranna Kanjeng Nabi. Carana mah banyak salawat dek Kanjeng Nabi. Rabu Kanjeng Nabi. Saben-saben kenengan saya rabui Kanjeng Nabi mulja manti para junan. Coba Makkatul Mukarramah mulja karena beda Kanjeng Nabi. Cek saya ingat sobung Kanjeng Nabi tak oning para junan dek remah. Cek bekto keneka didengkot dari orang-orang seingkar neka luar biasa ya guys. Beda Kanjeng Nabi mulja. Muntro mulja compok kita apa masuk Kanjeng Nabi. Mulja po. Mulja. Carana lampaaki ajaranna Kanjeng Nabi. Neka diki ulah jelaskan leolena dari perjalanan Mi'raj. Neka saya bisa 3 jam neka para junan ki. Mun tak 3 jam ki. 1 jam 1/2 keng lanjut lagi laguna boleh, ya, beli boleh laguna. Enten saya paling penting barokah, barokah. Itu pemasok Kanjeng Nabi. Thayyibah ni kamu mulja salat ekaisa. Berangkat boleh ambu kenengan senyamana Najran. Najran neka tempat ibadahna Nabi Allah Musa alaihissalam. Pak tempat naik ekaisa bodoh kabungkaan raja para junan. Dari tempona Nabi Allah Musa ibadah khusyuk ekaisa. Fir'aun mosona Nabi Musa lebat neka. Kabungkaan geneka bisa ngalem, bisa menyelamatkan Nabi Musa, bisa terhalang ka ento. Fir'aun tidak melihat Nabi Musa sedang ibadah di Allah. Makanya patoron kasa Kanjeng Nabi asolat ekaisa. Berangkat oleh depak ka Tursina. Tursina ni ka kallamallahu Musa taklima. Wahyu toron Nabi Musa ka ento ekaisa. Asolat ekaisa. Sampai nomor 4 ambu neng Baitilahmin. Baitilahmin ni ka Bethlehem. Tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Mulja para judan. Mulja. Nabi Allah Isa alaihissalam lahir kenengan sesoce. Mangkan Kanjeng Nabi keneka solat atas perintah malaikat Jibril. Nomor 5 masuk ke Masjidil Aqsa bila sepon yantos sareng para nabi para rasul. Solat ekaisa mari keneka Mi'raj naik neka. Tempona naik keneka para ajunan didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nemoni cemacem kabedaan. Esek tong bekto Kanjeng Nabi ka ento mesem. Esek tong bekto Kanjeng Nabi ka ento nangis. Pak tepak nasi mesem Kanjeng Nabi ka ento ngolati. Bada kemperan. Yolati sareng Kanjeng Nabi. Wa ata ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin.
pada se menamen esetong bekto kun ngalle kakak ento namen pole eka ento pun tombu ben abu nikah terus agak nikah panin para ajunan git namen pole kaento tombu pole terus kaento metek para ajunan hasil lah banyak mesem kanjeng Nabi ngolati ke nikah ya Jibril pasera ke nikah man haulai ya Jibril maka malaikat Jibril adabu arwah umat ajunan ya Muhammad atuh seneng ongku arah patang umat mak bisa ngak genika al mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim orang selebur abelencaki hartana jalan Allah bade pengajian ngak anika nyompeng barajunan nyompeng ki bade pembangunan musalla tekak sakone nyompeng lebur nyompeng kaento lebur nyompeng kenika petek tibi hasil lah pasera si ada butuhnya tak eke bomate tunya nih kayak eke bomate para ajunan eke bomate tergantung sengi betunya na andi mobil pampak setong bayi pon setong bayi guna aki kangkui sosial pada di ambulan misalkan untuk bisa kene kayak ibu mate polong petek buana kene di compo pampak misalkan setong baik rumah tahfidz para ajunan ki rumah untuk menampung anak-anak yatim aduh ibu mate kene ibu mate luar biasa ngakungi opem ya dibagikan kangkui orang-orang yang membutuhkan nanem setong tombu bungkah debuna Allah neka makana mesem kanjeng Nabi mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim sadaqallahul azim neka ayat manabi takku de orang-orang si atani di becai ke neka tempona nanem becai ke neka sambil aniat mun panen sukses nyompenga kangkui masjid nyompenga kangkui musallah misalnya nyompenga ke anak yatim misalnya insyaallah pertanian epon ejaga bi Allah karena debuna Allah perumpamaan orang senyumpeng membelanjakan hartana jalan Allah neka bade senyumpeng jajan bade senyumpeng buah-buahan bade senyumpeng neka senyaman lampu tenda luar biasa neka para ajunan impian rabu ka mangacir oleh kencaran napa boleh impian gelek numpak rombongan kendaraan majer neka badan jaki neka jalan Allah subhanahu wa ta'ala gante ejak kobeter akat yampian nanem setong tombu bungka bungka geni ka sab'ah sumbulatin bade petong ranca fi kulli sumbulatin mi'atu habbah saben-saben ranca bade 100 buah mun papetok kan petong atos wallahu yudhaifu liman yasha bahkan tambahi boleh bi Allah nanem setong bisa petong atos Allah saya bisa neka membalas kencerena umat kanjeng Nabi Muhammad umat kanjeng Nabi neka umur paling pandek para junan paling pandek umat sebelum maneka ratusan tahun berusia 600 tahun neka umat kanjeng Nabi neka sabitek sampai petong polok sia kompol eka ento paling sepo insyaallah Habib paringi barokah khairun nas man tala umru wa hasuna amalu paling bagus manusia umur banyak umur lanjeng amal lah bagus wa syarrun nas man tala umru wa sa'amalu paling coba na manusia paling umur belum polo sangang polo pakun tak tobat
pakun neka pakun tak topot aduh neka padahal umat Kanjeng Nabi sabitek sampai petong polo neka lengkap si hadir neka ento bede nak kanak bede remaja bede makanya longpolongan na pasti sakelompok ya pada nak kanak na ya pada nak kanak saya carita aki neka in mainan mesti mulai genda mainan carita lah mun bak raja sakone wah SMA lah umur 17 12 19 lain boleh carita bendi pacar wah beda si umur 2 lekor 3 lekor bendi bekal nah gene kapon umur 4 lekor sagemi bila kabina nah umur 30 sanapa potrana nggih kan nggih umur 40 mpian Mariato manto 50 lema kompo ya sanapa nah wah polong 50 lema kompo ya sanapa nika gene sabitek lema aku ngipio pon nggih sanapa pio bodoh si umur belum polo belum lema sobung bentana nengeneng malong sakalian abentah beun sapa mamong ini kabar ajunan every umur bisa ngamalaki oning bektona duhur oning bektona asar oning bektona sepuh ki asolat aduh rahmat Allah turun ekani serebi Allah orang keneka tidak akan disentuh dengan siksaan kubur sama sekali langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala sampai sepo ibadah aduh langsung rebuk bi malaikat geneka itu yang dilihat oleh Rasulullah makanya Kanjeng Nabi mesem ka ento para ajunan keng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nangis ngulati bodoh manusia tompo sami-sami mokol serana wa ata ala qaumin turdahu ru'usahum sami-sami mokol serana neku neka neku besar panas dari neraka pentok nggak nek ancor utuh boleh ancor utuh nangis Kanjeng ya Jibril man haulai pasera kenika orang-orang kenika saya tersiksa engkau haulai min ummatika ya Muhammad ummat tajunan ada apa tang umat lu tatataqalu ru'usahum anis salatin maktubah arwah umat tajunan ya Rasul saya berak serana kangku asujud asolat selema bekto aneka belum pada perintah solat beraki pun kabadaan umat Kanjeng Nabi beda saya swarga beda saya neraka deneka nangis Kanjeng Nabi nangis beda saya neraka para ajunan nangis nyoon ke Allah ya Allah tang umat ya Allah tang umat ya Allah tolong aki angkes aki nah deneka Kanjeng Nabi beda saya neng neraka ke yang kesan Kanjeng Nabi ampun cek sampai perseperan ini kabadina pengajian maksud tak sop aja bagus dunia na bagus sampai ke akhirat tak bagus ini penting pengajian para ajunan sampai perjalanan terus nah pada guna malaikat Jibril ya Muhammad abdina tak bisa terus abdina ciptaki dari nur mun terus abdina ka ento ancor tapi dia remah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ka ento nurun fauqa nuri cahaya di atas cahaya makanya bisa tembus berbagai macam cahaya sampai masuk tembus ke Allah Subhanahu wa taala neka waktu yakin kita dek esa Kanjeng Nabi langsung assalam ke Allah napa salam mah Kanjeng Nabi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah puji-pujian setengki agung Allah puji sareng Kanjeng Nabi sedaja ka ento kaguna ajunan ya Allah semua ini milikmu ya Allah
Cai pun Kanjeng Nabi. Kapokusan barokah keselamatan. Ajunan ya Allah. Tempona assalamu kenika Kanjeng Nabi. Maka Allah abales salam Kanjeng Nabi kalaban sebutan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi langsung sanjung bi Allah patengki ajunan Muhammad keselamatan le kenika pertama si as-salawat de Kanjeng Nabi engki ka ento Allah subhanahu wa ta'ala dadi salawat saya maus sareng Darul Muttaqin bun satajana umat Islam salawat langsung ijazah dari Allah subhanahu wa ta'ala setoron ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngejit Kanjeng Nabi tak kerjat Kanjeng Nabi pas ada bu Kanjeng Nabi takun abdina ya Allah takun abdina pas engak ka umat tak ada bu Kanjeng Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin kangku abdina sareng tang umat segus bagus sesoleh dekenika nika pon pada pak salam abe-abe kita nika kepada pak ka Allah kita mulai kendak ngondu ka ento para ajunan Kanjeng Nabi kuli kaisa pada pak mangkan kareta kaki niat tambian pon pada pak sareng Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi saya nolong kita atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala tak bisa kita langsung ke Allah para ajunan mana bi tak lebedek ondek jauh kita nih kerosa ke Allah makanya lebet orang-orang Allah guru orang-orang soleh kan itu waliullah nikah kan kita lebur ke waliullah aziarah ke emak kenika terolia barokah artinya ampian umpama ampian lebur ziarah wali songo terus sampai kenika artinya ampian atawassul nyampunga sampungaki Sunan Ampel artinya kaito keajunan Allah sampung terus digempang depakna para ajunan artinya kita nguntu sampai ke atas wali-walina Allah semae bapak neka maksud dia wali dia orang soleh sarah tapi abek neka lebur ke orang soleh tapi abek kaito lebur ke wali Allah ki apolong sareng orang-orang soleh apolong sareng wali-walina Allah abek ria lebur ka Kanjeng Nabi maka bekal apolong sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ki ka ento para ajunan jadi itunya ka ento sare kanca teman se bisa nyampung aki di ajunan Allah subhanahu wa ta'ala lebet tawassul kenika nika tawassul mangkene nyari sampungan apapun langsung para ajunan jauh mungkin sare sampungan hadirin saya muljaki sareng Allah pun depak ke Allah mari asalam pun ternyata Kanjeng Nabi ngaule parenta dari Allah salat seda adaan seket bekto derem mau umpama salat nikah seket bekto para ajunan ambian asarin tak kira sampurna guna asarin bojong okay. Tak ala ko tak kira sampurna tuh ala ko tak mare bojong boleh seket bekto para ajunan banyak saya artikel nih banyak saya cecer saya kat bekto mak jadi saya kat bekto 5 bekto banyak saya cecer kening duhur asar locot apa jang maghrib isya elang tak gelem genak lah lemak dia ada hal perjuangan Kanjeng Nabi dari saya kat kurangi lema aboli boleh kurangi boleh sampai lah innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta sampuna salat leolena mi'rat nih ka para ajunan ampun tanto aki bektona kaangkui orang se beriman lemak pun teguk kenika berarti orang se asolat lema bektona
odi asareng Kanjeng Nabi. Mun si asolat nika bede compok epu bapak anak asolat berarti compok kenika marabu Kanjeng Nabi. Hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun pas sacompok sobung si asolat para ajuna. Sacompok sobung si asolat. Maka napa-napa sederi Allah tetimoso. Contoh nang compok kaento beda aing. Beda aing. Mekah beda aing yang mana aing Zamzam. Mulja aing Zamzam. Saben saat merengaki orang senyebut Allah. Adzikir, maca Quran, salat, mereng terus aing keneka. As-salawat ka Kanjeng Nabi. Angkat tanang, labbaik Allahumma labbaik. Nyebut asma Allah. Mangkana aing Zamzam mulja sabenare mereng sebutan Allah ben Rasulullah. Maka aing sebede compok kita. Neka aing manti para aing neka tak pada sareng aing sebede nang Indomaret kasa. Tak pada. Karena mulai kelak neka mereng sebutan asma Allah, asma Rasulullah, depola neka obat. Neka obat para ajunan. Guna tempat pengajian. Tempat pengajian. Luar coba para ajunan. Neka kule ngenep guys, compok luar biasa, mapan para ajunan. Bagus tingkat cai pun kula mi hotel punten kagunganna pribadi. Pas bodo mobil lah cicir para ajunan. Bodo lebih 10 mobil gini kan cicir. Bagus-bagus para ajunan. Kula merang berita jak punya pribadi tuh hebat orang ini. Nginep kula 2 hari guys. Nginep 2 hari. Keng tak oning tuan rumah nak kakak emak. Bede kak emak tuan rumah nak tak oning kula. Keng bede orang abetok-betok. Pas bede nak kena ode. Guru datang ka ento menghampiri kula jemaah ajunan Habib. Engki empian Pak Are ka ento Bib pengajian Bib. Oh engki. Di sini Habib. Saya tuan rumahnya Bib. Bapakmu mana? Bapak di kamar Bib. Sakit bapak saya Bib. Sakit. Sudah ke luar negeri Bib. Obat. Ke Jerman sudah. Ke China mari. Ke Jepang mari. Ke Australia mari. Habib. Sudah habis berapa Bib? Berapa miliar sudah Bib. Untuk berobat ini. Beres. Tak beres Bib. Oh, sakit apa? Stroke Bib. Bede bapak. Bede Bib. Stroke berem. Bib. Stroke cila Bib. Cila benar bapak reta pelpok ka dolem Bib. Tak bisa bentah warajuna. Cila pelpok kabu ka dolem kan tak bisa bentah. Apa tabi potrana kula mereng mak geneka. Ampian poron. Ngakungi mobil banyak, rumah tingkat sabana banyak cilen atau pelkok. Poron. Tak poron berarti impian soki. Dah geneka. Tepak kula paling mana pun. Dah ngiba aing dah pun. Ngiba aing. Ngiba aing. Berdua gelas raja. Habib. Dua aki abah. Pas abah keluar. Habib. Dua aki. Maksudnya. Caipon potrana. Habib. Caipon abah. Dua aki. Abah teroberes Bib. InsyaAllah Tuhan ajunan beres Abah Bib. Abah yakin Tuhan nampian beres Bib. Abah Bib. Oh engki. Buka nih kak Bib gula. Nah. Bu. Gelas ini keraja.
aing cening tua iki kun kula atua neka potrana mator beb mun abah beres dari sebab aing ka ento beb ajunan beb parengana mobil beb kula beb boh jon hu seula tu agang guri tua dia boh jon banyak tua kula jon lancung tua kula beb soropele mobil beb mun abah beres karena aing kene itu aki beb kula wah sama cuma tua kula si oning bocah cuma tua masuk ke WC saya tak bocah dari banyaknya tua aing saya cening leko waraju Maria mantiong kuria neka paring aki ka abah paring aki ka abah insyaallah beres ampun kula paleman bah abi paleman minta nomor HP ka Habib minta nomor HP na Habib hari ya beda kabar oleh mobil kula tak aparing nomor HP setong pak empak nggak mungkin kula tak aktif neka karena telepon tak aktif kan eman barajunan pak empak seputaran kula paring ngaki kapina pun ini bini paring ngaki salah setong dia pak kajompok kula paring ngoni mun beda telepon dari ria angka oleh mobil iya ongkuan edonte kalau pae gula pun akrama kakak sak subhanallah sekula amunyi etengku tepak keneka putrana nelpon aparing oning jok pon wafat barajun mari cai pondok telok keneka mantiong timpian mentro minta tuwa ka gula tore pun gula hadir atau ketok karena gelak ka ento aing ki tak bahada tapi mun neka ento insyaallah manti obat neka tak oning aing saya pun dari compok ke neka mungkin bisa teti moso para ajunan aing saya bade compok tak baca aki kalimat Allah tak pernah mereng Allahu Akbar karena tak sholat tak guna aki audu aing guna aki mandi guna aki araot padahal aing saya tak pernah mereng Allah nang compok keneka napa nang ebak mandi napa nang gentong napa nang galon napa nang ceret tak sama sekali mereng asmana Allah ka ento semak sareng setan masuk setan ka dalam neka pas nom biembian nah neka tak tentrem rumah tangga tak tenang rumah tangga gini karena amusuhan kan itu seperti musuh kan rezeki seret musibah terus beda masalah tak remare karena beda setan hidup tidak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam rosak para junan mereka yang kui asa-asa kereng jemur mare jemur setrika pas yang kui neka banyak setan nang kui neka karena aing saya bade compok tak pernah mereng kalimat Allah dari sengenenge compok ke neka dari sebab kenapa tak salat orang mun pun tak salat tak kira zikir tak kira wirid tak kira maca Quran mun asalawat engki mungkin kaunjangan walimah mungkin dia solawat tapi kan itu senyamana zikir wirid maca Quran istiqomah ngak kene kasobung nek karena tak sholat jadi moso saja saya bade compok nek lema bekto gampang barajunan tak berat kan jarang sepukun perak 2 rakaat mak kelar orang neka berangkat ke pasar sebelum bekto na sepuh pada siang neka berangkat ke pasar dal bedalan
sampai ke pasar nata dagangan mak kelar 2 rakaat mata kelar neka kan aneh neka manusia neka. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid ke masjid. Mak orang keneka dari Compok ke pasar, Compok ke pasar, dari pasar ke Compok, dari Compok ke Sabah, dari Compok ke kantor. Tak ada masjid sekali nang Athena kayak itu. Tak bisa, tak bisa. Nih, kotu beda masjid, mun beda masjid asujud. Mata kelar tuh. Bodoh saya siang alako barang, mulai pagi alako. Mekol kaju kelar, mekol besi kelar. Yang kok atas, dopak ke atas, paku panas. Nih kak, paku kelar nih kak para junan. Kajunai pekol nggak nih kak, yating nggak nih kak. Dopak ke atas etokol kelar. Duhur rapat rakaat tak elakoni mata kelar bujung nih. Coba coba olatin dia boleh kain to beda tukang kaju ore paling nggak apa tukang kaju kelar kan mekol bekaju besar mekol pak rakaat duhur rakaat. Bodoh sedal bedalan siang masuk kampung, ojon dal bedalan, ajul pentol, kelar, asar pak rokaat, elah. Bodoh sekunjuk toju, baduk, ebo, toju, kelar 1/2 jam saja, maghrib pak, telok rakaat elah. Pada si nekuk HP sampai hidung-hidungan, cek kelar, cek kelar. Isakna pak rokaat elang. Keneka. Padahal sana apa menit na keneka. Mun masuk ke masjid paling 10-15 menit kot. Odik pak lekor jam. Umur manusia samun paring sebidak para junan. Mun paring umur sebidak neka dalam kitab Bidayatul Hidayah mun paringi umur sebidak neka 20 tahun sobung karena asaren ketika 40 tahun mun usia balik 15 tahun neka pon kare segemik tahun neka tanggung jawab ya junan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka peringatan Isra Mi'raj kita mengingatkan salat kan beda tandona. Beda corongan kan tuh, beda corongan. Corongan ki. Mai beri corongan apa maksudnya? Supaya beda adzan emer ngaki. Oke. 5 waktu adzan terus masjidnya. Adzan keras suaranya. Tapi di rumah. Di rumah umat saya masuk ke dalam masjid. Lamba cuma Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah ka ento para junan tukang adzanna Kanjeng Nabi. Bilalnya mana? Tengki raja celeng molos dari Afrika suara nasanta mangka nepele bun Athena pote perjuangan naka Islam membela Kanjeng Nabi luar biasa celok wi rasa ya dia satyaria beda tandona kangkui masuk bekto salat supaya orang ria masuk ke masjid bekna adzan beken muadzin nggak napa adzan ya Rasul adzan ria pertama Sayyidina Umar amimpe beda kalimat Allahu Akbar mari kenika beda laporan boleh beda sahabat amimpe beda kalimat Allahu Akbar pada mempena sareng Sayyidina Umar sampai beda 40 setong sahabat saya mempena pada
Esoson sareng Kanjeng Nabi abentuk adan kenekanya mana. Senyoson Kanjeng Nabi mempena pak polo setong sahabat. Bila le celok ya mun adan ngaria beun ya. Sapen adan beun nang edina. Ya masjid nang edina. Cek nang dalem nang edina. Mana bi ka ento nang luar ngadep ka timur. Pak tepakna kasa tempat tak orang ajolan banyak. Bilal carana adan ngaria. Bener. Pertama kali adan Bilal nih kaparajunan. Suarana coba keras getak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sobo ngemik. Ki ngejit si ajolan parajun. Karena ngejit abiluk ke masjid. Biluk ke masjid. Bilal tak mari adan, masjid pun banyak esena. Siap asolat jamaah sareng Kanjeng Nabi. Dah ada na tak fokus. Dibudinam suara Nabi Bilal ka ento dirindukan oleh umat. Sampai belum bektona adan umat ka ento ka masjid ka ada. Ka masjid teromerengah adan Nabi Bilal karena subuh ngemik. Nyaman suarana para juna. Nyaman Bilal kayak banyak saya masuk nih berjamaah sareng Kanjeng Nabi. Bilal mun adan de ada kain to de pande keng oleh jamaah lanceng mangken adan najeng lanceng oleh jamaah pande nggih kan subuh zuhur asar maghrib tapi kula yakin Masjid Al Ikhlas neka jamaahna selak muntelasan neka padahal adan budak speaker tetangga neka rapat sareng masjid mestena ukuran akal banyak sing masjid rami adanna mapan lanceng adanna ken oleh na jamaah pande Allahu Akbar bu adanna mapan oleh na pande mun epeset Allah neka biasana adan pasuruan mun aliyu sakalian pas dukale geneka Probolinggo Allahu Akbar Probolinggo mun se'asyhadu anna la ilaha geneka Demong khusus Karanganyar kita tak perlu lanceng adan separlo banyakna jamaah adan bagus mun suara nama pan tapi diimbangi dengan banyakna asolat ento para ngokora Karanganyar ka ento bagus napa punten masyarakatnya olah di masjid kama lingkungan pun bagus pasti masjid ka ento insyaallah rami masjid rami masyarakat bagus genika mangkana parukun dia parukun banyak yang ngampul gara-gara masjid beda ka ento jak kening kuda setan karena tak paring kesempatan ada kiran ku mik ambu tak ke masjid neka daerah gula neka karena tak adan ambu tak ke masjid napa boleh tak jadi takmir pas tak ke masjid neka mereka musuh masjid neka tak bener kan neka parokun neka tempat tak berkumpulnya jamaah neka bagus kompol jamaah rukun pada bojeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salaman gapi bagus rukun insyaallah Masjid Al Ikhlas neka ngole barokah dari Allah Subhanahu wa taala iki
Termasuk masjid-masjid daerah pernah parajunan kayak itu. Mulai dari abe ongke ke masjid. Mulai dari abe ongke ke masjid. Insya Allah masjid bekal rami. Mun masjid rami kanjeng Nabi bunga. Masjid rami pasti rukun. Tak ma berdak patinggi. Nikah parajunan. Insya Allah barokah. Sakejaki bulan Ramadan. Tore parami kalaban sholat tarawih. Parami cek cuma ada tarawih narami. Sampai 30 hari sebulan. Muntro raminya kayak ento. Sadiaki tambul. Jadwal wa giliran. Malam Senin palotan. Malam Selasa kolek. Malam Rebu tahu campur. Malam Kemis tajin palapa. Pokoknya lengkap seminggu. Insya Allah rami. Karena saya ke masjid ento pasti ngomong lagi. Setiap malam Kemis tajin palapa. Sayo rami pasti. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Cukup saka ento malar mau ke napa sifatun kaulah sampai akhir saat makin raja manfaatah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.